Good morning guys, nagsidling si Papa guys. Kaning okra og pitsay. Na guys, okra og pitsay. Na duha sa tanom Papa kay gibaging daw. Nga sunod na tong uban nga sidling. Pano? Sunod na to. Tanom katong taong og sa to na opo taong kato palidya mo to guys matong uban duha sa gi sidling ni Papa guys kay gibaging kay aron mabuhi na guys. Morning taong guys. Morning taong katong ako may nagtanuman he. Guys, morning guys na. Morning guys. Nya. Maruto guys, salamat. Salamat sa pagtang-aw. Salamat sa inyong tanan.